Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga ipon bariman sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal taniyo in pagsarang sukur fa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain pagsarang sukur sampurna ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala, in sababan niya mataod dain ha mga karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan ni'mat amunain nausal sin kita niyo katan mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, biakna ni'mat amunain ni'mat sin waktu atawakan ni'mat sin pangumulan hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita niyo nagpunpun, yari kita niyo nangadji hasupaya madauhat in rida atawakan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kita niyo katan. Dan sa papayat to mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in topic atawakan title ikadihil kaku hamasa ini amunain parkala atawakan maudu sa laggo maudu atawakan sa importante maudu atawakan topic hakatu taniyo katan mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain pag-iyanon siubaha in pagtawagon wahabiyah atawakan al-wahabiyin atawakan wahabism. Sabab ingan ini mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain pagtawagon nila wahabiyah simaplag pakatan alam bukun sadya di laungta ha Saudi Arabia atawakan laungta halahat Misir atawakan hahula sinkuan Pilipinas, iban haunu na laungta binaybayan di hadunya ini buat malaingkan kaya rumuganta piagbisarahan sin sila siya sabot sin sila ingan sin wahabisim atawakan wahabiya. Ambuk waktu mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, diungog ko ha social media mismo in mga sila kafir kaingatan nila ingan sin wahabi. Sumagawa haparkala ini nablain sila. Biada sin mga taymang hudta niyo kaibanan sin mga muslimin nablain iban. Amuna in parkala ini siya sabot nila halawom sin kaawam sila mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, haambuok pag-iyanon Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hamasa ini mangayo kita taupik pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain isalasay ko kaniyo piapatarang ko kaniyo in pag-iyanon kasabunnalan sin wahabi atawakan bang uno tuod haunuin amunain firqa ini mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab maita in kamatauran sin kita niyo mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, manuhuma haparkala wainatu kaamuhan, wainatu kaingatan in kasabunnalan laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod ini mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya ini, ayaw kaulaw niya mamisara, haparkala laung niya way panghatimu, amuna in parkala diungog mo sadya way ruun kasiguraduhan, biasara mo laung tabihan, atawakan piasaplag mo bihan. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw tuod. Sebab maita, inna sam'a, sebab in pandungog ini, wal basara, in pangita ini, wal fuada, in pangatayan ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebab kataan ini asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang uno in diungog sin tainga sin ikaw, bang uno in kita sin mata sin ikaw, bang uno in bibisara sin simud sin ikaw, bang uno in kiannal sin pangatayan sin ikaw. In kata niyan mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala asubuhon haadlaw kiyama. Nabang in parkala laung ta ini, way kau sigurado, sabab diungog mo in ambuk manusia, ambuk tay manghud mo, giugullal in mga ulama sin Wahabiyah, atawakan siyo-siyo na laung tamagad, hapapando sin salapus sali laung Wahabiyah, haway panghati mo, way mo na basta marayaw. In ikaw iyan, mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagdatong haadlaw mahuli, asubuhon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, maita mo mabisara, maita mo pitnahanin ang bukalim yato, maita aamo na indiungog mo, amo na in nagtasabot kaw, sigurado kaw hadiungog mo, ibandi ha pangatayan mo sigurado kaw halawng tabihan, hakiakannal sin pangatayan sin ikaw, ang pakaw mamisara biya ini, iyari in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan in parkala ini, subay taniyo hipatarang, hakatan manusia amo na in naggugual kato law nila in nangadji ha Saudi Arabia, atawakan in mga ulama dahin ha Saudi Arabia laung nila Wahabi sila. Mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in parkala ini bukun sadya ha mga amuna in mainggit kanila, sumagawa mismo in mga tao awam, amuna in dumurungog kanila, kiarungugan nila, hinambuk tao yaon, na maita in tao Saudi atawakan in ulama Saudi laung nila Wahabiyah, simingod na kanila, haparkala uway nila kahatihan, in ma'na niya mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, dusa dakula. In parkala ini, subayta niyo, amuna in magtabang kita niyo, ipasaplag sin kita niyo, in parkala ini mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kaingatan in kabatilan nila, kalaungan nila, amuna in giugullal kita niyo sin Wahabi, wasayati bayanu habi idnillahi subhanahu wa ta'ala ba'da kalil, ipatarang kuda kaniyo, bang siyo tuod in kasabunnalan sin Wahabi biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Iban in mga tao naggugulal kato, amuna in pagtawagon kita niyo sin Wahabi, bang sila timawag kato laung nila, hinursam nangadji ha Saudi in katan tao Saudi in mga ulama nila Wahabiyah, atawakan Wahabiyin, atawakan Wahabisim. Mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in lapal ini pitnah, biya da sila amuna in mamung ha mga tao muslimin, ayaw kamu dumungog, ayaw kamu mangadji dito ha Saudi Arabia. Sabab in Saudi Arabia nagkukupur, nagsisirik, biya to, nagdihil sila pitna ha mga tao, mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baita ako nuniwa ako, aun pabaha, marayaw hula dahin ha Saudi Arabia bihaun, katukaw pa Egypt, kakitaan mo in tao manumba pa kubur, katukaw pagdugain hula mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaanmu in tao mangayo pa kubur, pa Pakistan, pa India,
Malaysia, Indonesia, kakitaan mo mga tayo mangguna agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa marikaw pa Saudi Arabia, way kaw makakita hambuk na kuman tao atawakan uno-uno na mangayo dugain pa Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana fihi khalal. Bisan in kaunan tawlawng tabihan aun mga khalal diha Saudi Arabia, sumagawa hatungod pag-ibadat, hatungod panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, aamunain dambusbus atawakan ambuok pa Allah subhanahu wa ta'ala sila mangayo atawakan manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain timawag kamo lawng nila Wahabiya ini, biya da sila mag-iyan, mangdihilpit na mga tao, ayaw ka umagan ha pangadjisin sila, ayaw ka umangadji doon, sa may tain sila na lawng sila mga tay manghuda agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawng sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat, thumma lam yatubu, falahum adhabu jahannam, walahum adhabul hariq. Lawng sin Allah subhanahu wa ta'ala farman ini, mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bunnal tuod. Amunain mga sila namit na mga mu'minin. Lawng Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bukun sadya pitna amuin nasabot di isunugun in tao, sabab in parkala ini mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kissa ini naghapin siya hakisa unubay ni ashabu al-ukhdud. Lawng Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, bukun sadya lawng niya amuna in pitna di isunugun in tao, bukun in katan lawng niya pitna idihil muhatao hasupaya limayo day na pag-agama sinsiya atau pag-ibadat sinsiya, lamod siya lawng niya siya sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala di. Lawng sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina fatanul mu'minin, sabunnal lawng niya in mga sila na mitna ha mga bangsa mu'minin nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kausugan, wal mu'minat, mga kababaihan, thumma lam yatubu, pag-ubos yattu way sila nakapag-uno nakapagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way sila nakapagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno in siksa idihil kanila pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, falahum adhabu jahannam, idihil kanila in siksa amuna in kayo, amuna in pinakamapaso mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siksa kayo pinakamapaso mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya na amuin maghapen kato kakitaan ta in katan mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala na mitna mag-iyan sila mga Wahabi ini, mag-iyan sila lawng nila in mga sila ini di mabay kakahinang ini, sabab may Wahabi sila atawakan Wahabisim sila. Mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini pitna. Lawng sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila yattu apabila mui sila pahadarat Allah subhanahu wa ta'ala, way sila nakapagtaubat idihil kanila in siksa mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in mahabdus mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab yattu ipatarang ko kaniyo, isalasay ko kaniyo, bang uno atawakan siyo bahain pag-iyanun Wahabi. Bang siyo bahain pag-iyanun Wahabi. Ubus yatto kawaunta in sirah atawakan launta background hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hambuk waktu mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyabot sin hambuh kaalim lawng niya kitab niya tashihu khata'i
au tashihu khata'i hawla tarikhil wahabi. Amunain laungta au tashihu khata'i tarikhi hawla al-wahabiyah. Amunain kitab ini pagtashih, pagkoreksyon, amunain laung tabihan ang mga story suwi-suwi hatungod sin wahabi atau akan wahabiyah. Laung niya di kitab niya ini ambuk waktu laung niya aun kwan namu amunain meeting atau akan haja kalagihan hadaula hakakuan ha mamlaka magribiyah ha laung tabihan Shamal Afriqiya. Hauno ini ha laung ta kontinent sin uno ba ini kontinent laung ta sin Afrika Shamal. Bang biakato laung ta mga tungod Luzon biyahan bang doon na Pilipinas. Ha mamlaka al-Maghribiyah. Miyat man siya mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab aun kalakihan. Pagdatong niya dito na istambay sila kulang maglabi hang kasimana. Siyabot na dii si tatu ayam hang kasimana mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabab yatto sabab in sila na istambay doon na nakapag-ikrar sila atau akan nakapag-ison sila, mamisita sila hambuok mga masyayikh doon. Hatawakan jamiat doon ha mamlaka al-Maghribiyah. Hawak man sila nakabisita, nag-ison-ison na nagkumusta na bihan, bang biya kato, biya diin da kao, mauno-uno ra kao. Amunain mga iban niya, mga masyayikh doon ha, mamlaka al-Maghribiyah. Ubos, nakakatuin pagbisarahan nila ha parkala wahabiyah. Laung sinambuok yatto, ngiyanan niya ha kitab ini Dr. Abdullah. Laung sinambuok yatto, nuhibbul mamlaka wa ulamaaha. Malasa kami laung niya ha hula Saudi Arabia, iban sin mga ulama sin sila. Sebab amunain Saudi Arabia laung niya mataod mga hula tiatabangan sin sila. Bukun sadya di ikamu laung sin mga laung sin ambuok yatto laung sin doktor yatto Dr. Abdullah. Sumagawa laung niya bang hadja laung niya amunain limayo kamu laung niya hamadhab pag-iyanun wahabiyah. Bang hadja kamu laung niya limayo hamadhab pagtawagun atau akan pag-iyanun wahabiyah lakana Allah in ma'na sin bisaran niya mas marayaw laung niya mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin amunain tagbaktol sin kitab ini mga taymang huda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir laung niya maray intao ini nagbayta siya sin parkala wahabiyah. Amunain laung ta khata, amunain wrong pamaham sin siya hatungod sin wahabiyah. Laung sin doktor ini amuin tagdapo sin tagbakto sin kitab ini laungi Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir may ta mo laung niya amunain siya sabot mo in parkala atau akan mga ulama ha Saudi Arabia tawag mo laung ta atau tiyawag mo laung ta wahabiyah. Saplaw niya hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. In alim ini laung niya, in Sheikh ini naggugual siya Sheikh. In manhaj sin siya laung ta ibadiyah. Bukun khawarij, bukun laung niya ahlus sunnah wal jamaah. Laungi Muhammad bin Sa'ad Ash-Shuwai'ir maita. Laung niya khud mathalan kawa laung niya hambuk day na mga parkala yatto laung niya siyabut laung niya sinambuk ulama sin kami ma dhakarahu al-Winshirisi fi kitabihi al-Mi'yar su'ila al-Lakhmi hal ahlu baladin an ahli baladin bana indahum al-wahabiyuna masjidan ma hukmus salati fiha. Laung sin Dr. Yatto kita abalaw niya
Nagbayta kami in ulama sin Saudi Arabia, Wahabiyah, sabab siya sabot law niya hakitab mi'yar. Hakitab mi'yar laung hi alwin shirisi. In tagdapos in kitab ini, ismuhu atawangan niya alwin shirisi. Siya sabot niya laung niya, magnakal siya, liyalin niya in patwa hilahmi, rahimahullahu ta'ala, hakitab niya mi'yar, in uno baha in hukuman, laung niya, ambuk laung niya, hula. Ambuk hula laung niya, bana indahumul wahabiyuna masjidan. Amunain, naghinang doon kanila, in pirkasin wahabiya masjid. Naghinang doon kanila, in pirkasin wahabiya masjid. Laung sin kuan ini, mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, laung hilahmi rahimahullahu ta'ala, yajibu hadmuha. Subay larakun in masjid yato, in katan masjid. In katan masjid. Hinangun sin wahabiya atawakan piyahinang sin wahabiya hatiap-tiap hula, subay larakun. Di manjari manambahayang doon. Laung sin, kuan ini mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, laung hi lakhmi rahimahullahu ta'ala. Sumagawa siyulat hi alwin shirisi pi kitabihi al-mi'yar. Kaingatan niyo bang uno in kitab al-mi'yar ini? In kitab al-mi'yar ini, biada majmu'ul fatawa nurul ala darb, laung tabihan nurun ala darb, bang biakato diha Saudi Arabia, mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon katan amunain patawa tungod pamadhab sin Malikiyah. Laung hi Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suway'ir, tayyib, nuwafiq ala hada, laung ta, bunnal in patwayan. Iban sin mag-ikrar kita, iban sin pataayon kita hapatwayan. Katan laung ta, amunain masjid, piyahinang sin pirka wahabiya, subay larakun. Nabang laung sin Dr. Abdullah bang bihat tulaung niya, bang bihat tulaung niya, maita kamu laung niya, di timinggal atawakan di kamu limayo hamadhab pag-iyanun wahabiya. Laung ni Dr. Muhammad bin Sa'ad As-Suway'ir, lam nasil ilan nihaya. Amunain way pa kita nakakat tulaung tapa, kuan. Amunain pa nihaya, pa amunain palas. Amunain pa maksud sin kita niyo naghiwar di. Laung ni Muhammad bin Sa'ad As-Suway'ir, haunuin kitab laung niya bihan. Haunuin kitab. Kiawain kitab mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab mi'yar, nasabut doon al-juz'u 11 volume in patwa ini, hamunain hawaktu na asubu hilak ilakhmi rahimahullahu ta'ala, bang uno in hukuman masjid, piyahinang sin wahabiya laung niya, yajibu hadmuha, subay di makajari manambahayang doon, subay larakun in masjid yato. Laung Sheikh Muhammad bin Sa'ad As-Suway'ir pakaryain kitab ini. Kiyawain kitab mga tay manghuda agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Laung niya katui kunuin gilaf in cover sin kuan ini kitab. Pag biasa in cover sin kitab mga tay manghuda agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala, laung niya hambuk doktor yatu kita akuno bang uno tahun nawapat hi alwin shirisi rahimahullahu ta'ala. Pagkita doon ha kitab yatu nawapat i Ahmad bin Muhammad alwin shirisi, hatahun siyam hatus iban tag-upat mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. 914 years hijriya. Hawaktu yatu nawapat siya. Haway pa nakaabot 10th century. Way pa nakaabot laung tabihan mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in amunain nagsulat patwa hilahmi hakitab niya al-mi'yar. Amunain bisara ini katan laung ta masjid
piyahinang sin Wahabiya subay larakon sabab di manjari inambuok Muslim manambahayang doon sabab in Wahabiya ini firqa ibadiyah day na mga Shia iban kharijiyah day na mga kharijain mga tay manguda agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sebab maita in firqa ibadiyah la yu'azzimuna nususal wahyi, di nila liyagu in Quran iban hadith. Di sebab in papanaw sin ibadiyah ini malayo dahin ha manhaj alis sunnah wal jamaah. Nagpatuin mga ulamaul maghrib iban sin mga Andalus hatay miyat to ha 2nd century kulang maglabi mga tay manguda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib laung ta subay uno ba ini subay laung tabihan larakon in masjid ini sabab in mga sila ini firqa ibadiyah. Okay, pagkitain amunain tagdapo sin kitab al-mi'yar nawapat siya hatahon siyam hatos 914 siulat nila bihan ubos laung niya aun kamu laung niya kitab Tarjamatul Lakhmi amunain kitab na maita bang siu hilakmi laung nilaun kiawain ahadut tarajim dito hakuan hamaktaba laung taha library sin sila hawakto sila nagmeeting. Okay, pagkita mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala laung sin halaung kitab yatto huwa Ali bin Muhammad al-Lakhmi mufti al-Andalus wa Shamal Afriqiya. In Lakhmi ini hamasa yatto laung ta mufti siya sin Andalus iban sin Shamal Afriqiya. Shamal Afriqiya mufti siya. Laung sin Muhammad bin Sa'd al-Shuwair kaano laung niya nawapat hilakmi. Pagkita mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala nawapat hilakmi hatahon 478 laungi Muhammad bin Sa'd al-Shuwair. Okay, nasulat niyo na bangka ano laung ta mawapat hi Ahmad al-Winsirisi laung nila huun 914 nawapat. Nasulat niyo na laung niya bangka ano nawapat hi kuan hi Al-Lakhmi rahimahullahu ta'ala amunain nagbaita kataan masjid piyahinang sin Wahabiya subay larakon laung niya huun nawapat siya hatahon 478 tayyib laung hi Muhammad bin Sa'd al-Shuwair. Okay, asubuhon ta kamo hakauhupuan sin istorya sin sila di ha kitab ini. Asubuhon ta kamo mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga ulama ini amunain siya sabut tadi ini Hilakmi iban al-Winsirisi iban kaibanan sin mga ulama makaingat sila parkala gaib hawai pa zumajatu laung nila di ta'ala Allah sebab in Allah subhanahu wa ta'ala rain nakaingat sin parkala gaib waitao nakaingat sin gaib mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, good bang biya kato laungi Muhammad bin Sa'd al-Shuwair bang sila ini nag-ikrar kamu haulama sin kamu iban sin kita niyo di makaingat parkala hawai pa jumajatu laung niya kita aniyo. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala amunain miya maksud sin sila in kafir di hariat ini atau kad haula sin Saudi laung Muhammad bin Sa'd al-Shuwair piag anak siya hatahun 1115. Okay, piag anak siya 1115 nawapat siya hatahun 1206. Biya nakubla in katan sin mga tao nakubla hawak to yatto nakubla sila laung nila mungkin yani awdih akthar amunain pasawaha kato laung niya amunain masawa tuod laung ni Muhammad bin Sa'd al-Shuwair hafidhahullah bang nag-ikrada kamu in mga ulama siya sabut niyo di makaingat parkala gaib
in siyabot nila ha kitab ini way papiag anak hi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala hawaktu nila nasabot in firqa wahabiyah way pa in makna niya in maksud sin sila mga tay mangudaaga masin Allahu subhanahu wa ta'ala in maksud sin sila in mga ulama in maksud sin sila in wahabi ini bukun hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala siyo in miyaksud sin sila amuna in miyaksud sin sila mga tay manghuda agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuna in Abdul Wahhab ibnu Abdurrahman bin Rustum al-Ibadi al-Khariji al-mutawaffa sanata 191 amuna in miyaksud sin sila aun pagnganan Abdul Wahhab ibnu Abdurrahman bin Rustum in firqa niya ini ibadiyah in madhab sinsiya ini uno ba ini khariji in madhab sinsiya atau kan in firqa sinsiya mga tay manghuda agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala hajaman yattu mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in ta'wini makalandu in jahallis sin siya hawak man siya na marinta halat maghrib hahula sin maghrib ambok day na mga amunain nagsuy-suy kaniya laong niya kada amunain tiyo da kuman laong niya inig niya ha mga tao in uno in rukun sin Islam hambuok day na mga rukun sin Islam amunain haji iban katan amunain piyag hinang niya mga bid'a mga syirkiyat hajaman yatto hangkan na nagulla nasabot in papanaw sin siya ibadiyah alladhina la yu'azzimuna nusus Allah nusus al-wahyi iban sin khariji iban sin laong tabihan uno ba ini kharijain khawarij in firqa sin siya mga tay manghuna agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala iyari in pag-iyanon sin mga ulama maghrib bang nasabot in wahabiyah bukun in maksud sin sila Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sabab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala piag anak siya hatahon hangibu iban sin wala hanggatos iban sin taglima mga tay manghuna agama atau hampu taglima mga tay manguna agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in parkala ini nasabot na nila hak kakitab-kitaban sin sila haway papiyag anak ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab biya nasyak in mga tao laong niya Allahu Akbar biya nakaanyanya kita bang biya kato siya sabot ta niya maksud talahong tabihan ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab doon hariyad ubus bang mo kita unin kasabunnalan bukun siya in siya sabot sin mga ulama mayta na gullal atawakan amunain uno ba in pag mayta matawag in mga ulama sin Saudi Arabia sin kaibanan hula wahabiyah pagkita sin mga amunain jingki kanila amunain yastulan kanila aun pirka atawakan tumpukan Hakarno Thani, 2nd century, fi bidayatil karni thalith, amuna inha, 1st, 3rd century, hajaman yatto, aun pirka pag-iyanon al-wahabiyah, aduga in kitab al-wahbiyin, in pirka ini, biya nag-uno ba ini, buku ini ng buok, dua ini, mga tayo manghuda agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala, okay? Pagkita nila, aun firka wahabiyah, siya sabot sin mga ulama, laong nila, in firqa ini bang biya kato pagkakataon na natin to. Biya, this is a big opportunity na ibigay natin ang pangalan ng Wahabiyah sa tinatawag nilang Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab upang palayuin ang mga tao sa tunay na relihiyon mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud sin sila tamfirun nas min ad-dinil haq amunain papagoyunin manusia haagama sin kasabunnalan sabab mayta mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hajaman sin khilafa al-Uthmaniyah Uthman Empire in kamatauran sin mga ulama amunain
Kamatauran sin mga tao manunumba pa kubur, manunumba pa dugain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mapiyat to, naig hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab in mga syirkiyat katan di hawla Najd, iban hawla Saudi, sampay dumagpak in pagdawa sin siya pahula Iraq dan sin Yemen. Nagpara sin sundalo, amo na in pagtawagon, basa, iban sin anak niya, mari pahula Saudi Arabia dahin ha, misir mga tayo mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-order in Uthman Empire. Mayta, bang asal kasabunalan India rasin sila, bang asal tauhid India rasin khilafa al-Uthmaniyah, Uthman Empire, mayta nila biyunuin hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab mayta, nainggit sila haparkala tauhid way dugaing. Aun pa ini subha mga tayo mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laun nila, hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab gimuha hapag nakura sin Uthman Empire atau akan al-Khilafa Uthmaniyah. Hangkan na in parkala ini bang biya badjo kiawa dah sadya nila in badjo pagtawagon Wahabiyah hakardu thani ha second century. Iban piabadjuan nila hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sebab sin uno magtasabo ingan sin nila. Inambuk ya tu Abdul Wahab ingan niya indi ini Muhammad. Sa in ama niya nagsibu in iban sin amo in nakaunayat tu. Law nila, this is a big opportunity na ibigay natin ang pangalan ng Wahabiyah sa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wa atba'ahu. Iban sin mga ang pangabay niya mga tayo mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadaman niya tunag nakura pa in Uthman Empire si maplag in ngan sin Wahabiyah. Sumagawa bang mukitaon mga tayo mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab aku hindi way ako nakabasa dahil na mga masyayikh di Ibnu Uthaymin wa Ibnu Bin Baz wa Ibnu Jibrin wa gayruhum minal ulama, way sila naggugual atau akan naggugual law nila in kami Wahabiyah way. Sebab may tay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab la yad'u ila nafsihi wa innama yad'u ila Allah. Way siya law tay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, way siya nag-iyan, way siya nagbayta ha mga tao kari na kamo aun madhab bago Wahabiyah pagtawagon way wa innama huwa yad'u ila ibadatillahi wahda. In manhaj sin siya laung ta mga tayo mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in hapag tauhidun in mga tao, pag magsabunnal hapag ibadat in mga tao hajaman sin siya mga tayo mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, clear na yato. In miyaksud sin mga ulama amo na in Wahabiyah, ulama Maghribiyah, bukun laung ta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Hangkan na bang mo kitaon in mga laung ta mga kitab amo na in manunjuk ha firaq amo na laung tabihan way san nasabot parkala Wahabiyah way sumagawa bang mo kitaon in mga tarajim sin ulama Maghribiyah kakitaan mo amo na in nakauna 2nd century 3rd century 4th sampai 9th century biya na sin laung ta Alwin Sirisi, Ahmad Alwin Sirisi, siya sabot nila in pirka sin Wahabiyah ha. In waktu nila siyabot in pirka Wahabiyah, way papiyag anak ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Bang biat to mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kialaugan hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ampain ngan ini bisan tao awam dito kato. Bisan paway nakapangadji. Sebab diungog nila din ang mga kaguruhan na ngadji hawla Egypt, na ngadji hawla Malaysia, na ngadji hawla uno-uno na. Amo na in haigil nila hahula sin Saudi law nila Wahabiyah kamo. Way ko kakitaan. Hamanhaj na mo di, ha-curriculum na mo di. Way sila nakapagbayta at awakan nakapag-iyan. Way sila nakapagsulat. In kami, Ahlus Saudi, law tabian Wahabiyah, way. Wa innama yadu'una ila ibadatillahi wahda wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amo na in siyusulat nila pag-ibadaton in tao ha pa Allah subhanahu wa ta'ala iban amo na in pangadjian iban baugbugan amo na in bisara sin panghuta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yari mga tayo manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari. Okay. Matu kita laung nila Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab gimuwa laung ta ha pag nakura sin khilafa Uthmaniyya atau kan Uthman Empire in kasabun nalan niya. Why siya gimuwa? Sabab in hula Najd hawaktu yattu why nakasud ha khilafa Uthmaniyya wa innama in unuba amu in nakasudda al-ahsa iban at-taif al-Makkah wal Madinah yattura in nakasud. Sebab maita mga tay mahuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hajaman yattu way pakialam sin khilafa Uthmaniyya ha hula Najdiya. Ha hula Najdiya. Hangkan na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alaung tabihan sebab kakitaan niya in mga tao ha paligid sin siya bihan nag-ibadat dugain pa Allah subhanahu wa ta'ala aun na mangayo pa kubur, aun na mangayo pa mga kahoy bihan, aun na mangayo pa mga pampang bihan, mga tay manguda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala napikil niya amunain da'wa al-islahiyya amunain laung tabihan paagangon in mga tao ha pag-ibadat batil padugain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya ko amunain ikissa ko kaniyo amunain kissa manyo tiyo hatungod kabuhi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Siyo baha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala piag anak siya hatahon 1115 Hijriyah. Kulang maglabi mga bihaon, mga tunggatos, mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tunggatos tahun. Iban nawa pati Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hatahon laung tabihan 1206 laung ta Hijriyah. Paragnaan mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ingan niya Muhammad ibnu Abdul Wahhab at-Tamimi. Yariin short haupo ngan sin siya mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaunan sin siya ini sumulig siya habaitul ilm sabab in ama niya qadi bukun faqih fi madhhabil Hanbali in laung ta in angkol niya bihan qadi fi Uyainah hajaman yattu mga laung tabian mga manguhukum mapantog ha madhab sin Hanbali. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala haway pa mabot in umur sin siya po taon na memorize na sin siya in Quran. Way pa mabot in umur sin siya hang po tahon mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na memorize na sin siya in Quran. Hasabab sin amunain makusog in amunain unubayni in hifid amunain memory Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab in ama niya yata'ajjab min quwati hifdhihi amunain yata'ajjab amunain bang biya kato na ajaib in ama niya laung niya grabe in bata ini subhanallah biatto in pangatud niya ha anak niya Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hawaktu man anangadji in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ama niya amunain waktu sumulig-sulig na sabihan na maid siya naghaji pa Makkatul Mukarramah. Hawaktu man siya naghaji mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala matto siya laung tabihan ha mga ulama sin Makkah mo nagduduros di amunain naghindo di ha Makkah nanghaji siya. Pag-ubos siya to, matto siya pa Madina. Nangadji siya. Pag-ubos siya to, matto siya pa hula Iraq. Nakapangadji siya dito. Hambuk day na mga nagsabot sinkuan ini Sheikh bin Baz. Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Hawaktu amunain kisah niya in silsila Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nangadji siya doon halahat Iraq. Amunain pagtawagon Basra. Amunain aun mga ulama doon nagmunadara sila. Amo din nagdiscuss laung tabihan. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ubos in maksud niya pahula Syam pa.
Sabab way na siya nakakadto pahula Syam sabab biya kulang in kwan niya, kulang in nafaka, kulang in alta niya, balik na siya mari pa Saudi Arabia, matto siya pa Ahsa. Ubos siya to, nagtaalif siya, kitab niya, Kitabut Tauhid. Yari, in kitab ini mga tay manghud aga masin Allah subhanahu wa ta'ala, mataod story. Mataod story. Waktu man nataalif niya na in Kitabut Tauhid, mga tay manghud aga masin Allah subhanahu wa ta'ala, matto na siya pahula pagtawagon al-Uyayna, amunain piyag anak siya doon. Laong niya ama, namait siya pa ama niya, amuin magdakwa siya. Magdakwa siya mga tayo mahuda agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, laong sin mga ulama, inhula sin Riyadh, amunain Riyadh bihaon, al-Yamama, mahipo siya sin syirkiyat hajaman yato. In mga tao na ngayo pakubur, amuna in kubur hikuan Zaid bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sabab in Zaid bin Khattab taibang hudi Umar bin Khattab miyatay siya hakuan hagazwatu al-Yamama miyatay siya doon uno in hinang sin mga tao hajaman yatto hinangan nila bi'abay in kubur Zaid bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dito sila mangayo, dito sila mag-ibadat, dugain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yatto in kaunan, hula najd, hajaman yatto. Mataod syirkiyat, mga tay manghuda agama, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita man hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, in hapaligid sin siya, amuna in hula sin siya, wayroon nakapagang ha, parkala yatto. So pinsiya baka na siya nakapangadji. Kaingatan niya bang unuin kasabon nalat iban sin batil. Namait siya pa ama niya laong niya magdakwa ako. Laong sin ama niya ayaw kau di iha hula Uyayna. Matto kau laong niya fa Huraymila. In Huraymila ini masuk da siya dahin ha Uyayna. Biya hula nagkuan-kuan bihan. Magsuk-suk bihan. Sabab mayta in karya salisin kita ini bag kita nangadji biyain uno ba ini inhula sin kita mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala biya way kita nila way kakitaan sin sila amunain bang biya di in kwanta bang biya di in lugto ta bang biya di in amunain ha hulas ta ha waktu kita nakapagpangadji atawa nangangadji way lawong ama sin siya anak bang biya kato doon kau hahula Huraymila. Hawakto man siya naghihindo dito akidah amunain tauhid mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hahula Huraymila mga pila tahon nangadji na in mga tao in kamatauran laog tabian nangadji na in guru nila Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala nawapat in ama niya. Hawakto man nawapat in ama niya mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sige-sige pa nagdihil pangadjian ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sibu dalawang tahabay, sibu dalawang taha masjid, sampai timaud in amunain nainggit kaniya. Hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala hajaman yatto sabab way nakura amunain namaugbog kaniya muy siya balik pahula Uyayna. Amunain hula sin banghawno siya piyag anak. Pagdatong niya dito mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala mangayo siya tabang kan amunain amir sin hula sin Uyayna Uthman ibn Ma'mar laung Uthman ibn Ma'mar in parkala ini amuna laung tabihan amuna indiaramu o kau Sheikh parkala daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala way problema tabangan takaw laung nabihan laung Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala atat kala biuhi mo tiabangan mo tabangan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala tabangan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala na nagkakuan naman in dua ini amunain nakapag-ison naman in dua ini in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab naghindo mga tay manghuna agama sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hi Uthman bin Ma'mar siya in nagdepends kaniya sampay timaod na laong tabihan in tao nangangadji doon sampai dimayaw in hula in al-Uyayna hajaman yatto
Sabab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sabab mayta, naghindo siya parkala tauhid, mula-mula tauhid. Sampai namaid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ha Uthman, ha nakura sin hula yattu kan Uthman ibn Ma'mar, laung niya, uno bay, larakun tanain, bay, amunain, kubur hi Zaid ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, hahula yamama. In kubur yattu, aun biya bay niya bihan. Namattu in mga tao nag-ibadat doon mangayo padugain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo, dugain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imma li sahibil qabr o li gayriha. Mangayo sila doon, sila nag-ibadat. Lawang Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, mga tay manguda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Ibnu Ma'mar, hanakura hahula sin Uyayna, larakunta inyatto. Laung Ibnu Ma'mar, bang kita laung niya matto, nag-amalain, amunain mga tao nag-ibadat doon. Laung Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kimawa kita laung niya, jaysh, sundalo, matto kita niyo. Nasabot sin mga kaulamaan, intaon nila matto 600. Sundalo hi Uthman ibn Ma'mar. Matto sila pahula, yamama. Liyarak nila mga tay manguda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in kubur. Sebab mayta di sila mabaya, aun magsirik, hajaman yatto. Nalarak man in kubur, mga tay manguda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabot na in suwi-suwi, pahula ahsa. In hula ahsa ini, sakop siya sin khilapa al-Uthmaniyah, Uthman Empire pag-iyanon. Na umabot man in suwi-suwi pahula sin ahsa di Saudi Arabia, nagpara sin sulat in nakura sin ahsa matto pa nakura ha lahat atawakan hula Uyayna. Nagpara siya laung sin sulat, diungog namo laung niya in mutawa doon kaniyo. Biyaini laung niya in kuan niya in history niya bihan. In maksud sin nakura sin ahsa, mabuga siya kalu-kalu kumusog in nakura sin kuan ini Amirul Al-Uyayna Ibn Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, naagaw sin pag nakura sin siya. Okay? Laung niya in lam taktulhu, alaw niya faktulhu, bunuun law niya in mutawa doon kay mo yan. In maksud niya hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, bang mulaw niya di mo patayon, amo nala hundungan namo law niya in pagdihir suporta maun kaniyo. Okay? Okay? Biyak to in history mga tay manghuda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung hikuan hi Uthman ibn Ma'mar, amo na in nakura hahula Uyayna, nakura hahula Uyayna doon ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, laung niya yari in sulat dain hanakura sin hula ahsa, paigun kau di saban jari laung niya patayon namo kau sumagawa paigun sadya. Laung ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, tabangon niyo ako, tabangan taniyo in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kau laung niya masusa, tabangan na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayulih ala dalik, sampai bialik-balik niya lauhi Uthman bin Ma'mar, la taqatalana li muharabati amiri al-ahsa, wayruun kusog taniyo laung niya, amuna in bunuun tain unubayni in hula sin ahsa. Mga tayo manguda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, in subject ini, subject namo hawak to diplom pa kami mga tayo manguda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way ko kialawpahan in kissan niya ini, sabab ini muhadara ko habahasa yakan hatungod sin kisay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Laung sin mga sila al-muarrikhun, minigman hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala hahula al-Uyayna matto siya padir'iyah, bang biya kato laung tabi puas subo bihan, dumatong siya dir'iyah, laung tabihan mga puas asar na bihan, in hula sin dir'iyah, iyari laha hatungod sin Riyadh bihaon, mga 70 kilometers din ha Riyadh mga tay manguda agama sin Allah subhanahu wa ta'ala diha mamlakatu al-Arabiyyah as-Saudiyah. Okay? Matuman siya, dumatong siya hambok tao pag-iyanon,
Ahmad ibn Suwailim. Dumatong siya doon. Dumatong ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala hahula dir'iyah. Diungog sin asawa amunain nakuraha hula dir'iyah. Aun Sheikh dumatong doon. Kiyat to niya mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan niya, yari na laong niya in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in an agama sa bunnal diara sinambuk Sheikh ini. Sampay laong tabihan mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matto siya pabana sin siya amuna in pagtagon Muhammad ibn Suud rahimahullahu ta'ala amuna in nakura hula dir'iyah. Laung niya o kaulaung niya banako bang biya kato yariin ganima idihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw mo bang biya kato ayaw mo layua bang biya kato ayaw mo pasara bang biya kato bihan sampay in ambok babae ini asawa hikuan hi Muhammad bin Suud Imam Muhammad bin Suud hajaman niya to mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay biyalik-balik niya laung niya kawa anamat to ayaw pasara mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab ini laung taganima idihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala pangalta idihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kita aba in kisay ni bang in babae mala sa paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala way pakialam niya hatungod sin pagdunya bang in babae malasa paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin babae ini kiyat to niya man in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sampay nakapag-itipak siya laung Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab tabangi ako magdakwa kita magjihad kita hakuan ini hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay nakapag-itipak laung Muhammad bin Suud rahimahullahu ta'ala inna nakhaf biya mabuga kami laung niya inkum na binusratik amuna intiabangan namo kau binusratika tiabangan namo kau sampay nakapagjihad antantakila ila gairina amunain bang ubus yat to am minig na kaudain kamo laung Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab di kami laung niya di ako minig laung niya kamu in pag nakura kami laung niya in uno ba ini naghihindu ang mga tao okay naghihindu ang mga tao sampay hakaw puan niya sa masuok na in asar diin uubos na magbang mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay laung takahupuan niya mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala diungog na sin mga tao in hula dir'iya bihan amuna in makanul ilm matto na in mga tao nangangadji na sampay laung ta nagparana amuna in kasulat-sulatan pa mga mulok Malikul Yaman pa mga laung tabihan Iraq wala sa katan na piyarahan na laung tabihan biya hinang sin pangutan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to siya magda'wa piyarahan niya sulat in mga mulukul alam mulukul Arab hajaman sin siya mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-agamahon in mga tao agama sa bunnal agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay kakitaan na in athar amuna in bunga pagdakway Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sampay mabot pahula Yaman in pagdakwa sin siya sampay mabot pahula Iraq pagdakwa sin siya sampay mabot laung ta pahula Ahsa pagdakwa sin siya mari pa Madina pa Makkah laung tabihan kakitaan nabihan amuna in kwan niya ang pabyuno sin khilafa Uthmaniya in unubayni in da'wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala ubus miyatay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala hatahon nawapat siya hatahon hangibo iban sin 200 iban sin unum hijriya mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan niyo bang hadjabunnal na maugbog in khilafa al-Uthmaniyah parkala tauhid may ta nila biyuno in Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bang biya kato subay sa tutabangan mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala ampadi nalawa in pagdakwa ampadi nalawa in unubayni in panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in bisara
pagtawagon nila Wahabiya bisaraan niya. Sabab maita in mga ulama diha Saudi Arabia way nagguguwal laong tabihan in kami ini Wahabiya. Sumagawa in madhab sin siya, in papanaw sin siya, papanaw sin Quran, papanaw sin hadith, papanaw sin mga salafus salih, mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga sila yan, mainggit sadya hahula Saudi mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna, in wasiat ko kaniyo, mangadji kita niyo, hasupaya kaingatan sin kita niyo, amunain bang unuin kasabunnalan. Mari kita pa mga ta'lifat hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mga ta'lifan niya, Kitabut Tauhid, in Kitabut Tauhid ini namimorize ko, Usuluh Thalatha namimorize ko ra isab, Al-Qawaid Arba'a namimorize ko ra isab, Masailul Jahiliyah makapila na adjian ko, iban sin Kashfus Syubuhat, iban nakapila na sab na adjian ko, mga tay mangud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, Fadlul Islam, Adabul Masyi ila Salah wa ghairiha. Mataod kitab na ta'lib sin siya mga tay mangud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun kisah hatungod sin Kitabut Tauhid, para di kalupahan ko, aun ang buok tao na ngadji di Madina. Muy man siya matto pahula uno bayni, pahula laong ta Al-Hind, la India, aun ang buok alim dito naghihindo. Ubus hangkan-hangkan naghihindo siya, kahinapusan sin kwan niya bihan, kahinapusan sin muhadara sin siya, bang siya mangandua, ya Allah, Allahumma al'an Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allahumma al'an Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Biat to sadya in dua sin siya, ya Allah, murkai in pag-iyanon, pagtagon Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Biat to sadya in dua sin kwan ambu kaalim ini hahula indi. Diungog ko in kisay ni kan al-Sheikh al-Doktor Mahir Ibnu Abdirrahman al-Khawja, doktor namo kuan ini akida mga tay mga agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diungog kuin kisay ni halaw sin kuan niya bihan, nag-story kami bihan, nangadji kami kitabu at tauhid. Laong sin ang buok estudyante ini nangadji ha Madina, maita kaulaw niya mangindua pa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kahaba laong tabihan ubus in muhadaramo. Laong niya sabab in siya ini kafir. Okay. Inang bukuan ini aun diara niya amuin matan pagtagon kitab sibi biyan Kitabut Tauhid amunain tialip biaktul hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hawakto yattu inig niya in cover way kakitaan bang siyo in nagbaktul idihil kaniya. Laong niya basaha bang biya katuin kitab ini. Biasa sin alim yattu in kitab, subhanallah. Pagbasa sin siya, laong niya way kukakitaan dugaing dahil na kitab ini marayaw amuna in tiya ta'lip sin mga ulama hatungod panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, way niya kakitaan, way siya nakakita dugaing marayaw dahil na kitab sin Kitabut Tauhid. Laong sinambuk estudyante at tulong niya kanya tanno bang siyo intag na po sin kitab yan. Laong niya laong niya hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Laong niya na-ajaib siya. Laong niya al-kafir alladhi kana fi Riyadh. Amo na in laong niya kafir. Ang tagda po sin kitab ini. Laong niya huun. Di siya magkahagad. Sampay matto siya pa library. Kitaon nila bang bunnal to Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab in nagbakto sin kitab yato. Sampay nakapagtaubat in kuan inilaw niya na anyanyako hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dahil sa papiat to mga taymang hudaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang kamumabaya limawag sin kasabunnalan, basahan niyo in kitab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Minha Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid mga taymang hudaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. In kitab ini, wa ma alayhi illa kalamullah. قال الله تعالى قال النبي قال الصحابة قال العلماء. Siya sabot sin mga kaibanan laong taamo na maigil hula sin Saudi Arabia diungog ko YouTube laong nila in kitab ini wayroon laong nila bisara hi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab laong nila halaw niya malaingkan bisara sin Allah, bisara sin Rasul, bisara sin mga ulama, bisara sin mga sahabat. Dahil sa wapiat to in mapatut kato mga taymang hudaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno ba ini
pangadjian in kasabunnalan. Ayaw sadya laong tabihan, dimungog ha, hambuok laong taubos bisarahun. Bukun katan in diungog mo mga tay mangud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, makadari mo hipakanat atawakan ipasaplag. Mayta bang yatuin, diungog mo laong tabihan, bukun bunnal. In ikaw asubuhon kau, hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyak to na sadya mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyak humundong kita niyo di magmaap man kaniyo. Biyak sin pagtausog tabihan. Kumbaga sa Tagalog, pinipilit ko lang para maintindihan ng lahat. Pilit ko sadya para kahatihan sin katan mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in parkala ini mataud mga tausog bihan. Amo na naggugual kamo in nangangadji katana Saudi Arabia, Wahabiya, biya ini sampayin sila laong tabihan, nagmuhadara amo in maastol sila hahula Saudi Arabia sampay ulama sin sila mga tay mangud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In purpose di bukun in amo na in pagtausog ko bihan bisan baliktut kuan bihan in purpose di para mapatarang ha mga tao mga tay mangud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasabunnalan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kalu-kalura mabuntol in pagtausog sin kita bang kita lawong ta hahula na biya nangadji kita iwan nangiskol na kita amo na nagkuan na kita sin nagconversation na kita sin mga tay manghud ta mga tausog mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan bang man pagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdungog sin kamo haadlaw ini iban sin bang aon doon laong tabihan pangadjian imamo mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala inyatto tawpik dahil na Allah subhanahu wa ta'ala bang aon pangadjian way imamo mga tay manghud agama sin Allah subhanahu wa ta'ala inyatto laong tabihan uno bay ni dahin kako iban sin syaitan sabab sin kakulang sin ilmo in ako ini masimasi nangangadji tay manghud niyo miskin kulang in panghati pa Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.